बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पे भी उम्मीद करता हूँ सब भी खैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी एतवार का दिन है और आज आप दोस्तों को एक छोटी लाट दिखाने वाला हूँ। लाट भी छोटी है और रेट सस्ता है। आज आपको मेरे पर भी बड़ी लाट नहीं है, 10 जानवरों की लाट है जिसके अंदर 2 ब्रीडर बकरे आपको दे रहा हूँ और बाकी माशाल्लाह मेरे पर भी 8 बकरियाँ हैं और 8 की 8 बकरियां 1 से 1.5 महीने की गब्बन है। और जो अब आपको रेट दूंगा कार्गो भी फ्री होगी और जो इसके अंदर ब्रीडर बकरे दे रहा हूं वो भी आपको मैंने बकरियों के रेट पे देने, जिस हिसाब से मैंने आपको बकरियां देनी है। मज़ीद मालूमात मैं आपको बाइक कैमरे से दिखाता हूं। इनका आपने मेरे पर भी रेट भी सुनना है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है और दूसरा कमेंट करना है और तीसरा शेयर करना है। और मैं वीडियो बना रहा था, दोस्त कहते हैं यार आप रऊफ़ को नहीं लेके आते, लाजमी लेकर। रऊफ़ा का अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बाय बाय करें। चलो ठीक। करें। अच्छा मेरे पर भी अगर आपको ये जानवर कार्गो पे चाहिए या अगर आप उस मेरे फार्म पे ना चाहते हैं तो रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा, जिसके अंदर आज 10 जानवरों के अंदर 4 से 5 नस्ल की मैंने बकरियां रखी हैं। और ये दिखा के ना कोशिश करूंगा आपको 2 बर्बरी के बच्चे भी दिखाऊंगा। जो दोस्त टैडी और बर्बरी का शौक करते हैं वो भी आपको दिखाना है। पहले आप यार जानवर चेक करें। मैं कहता हूँ वीडियो ज़्यादा भी ना बने और मैं आपका कीमती टाइम भी जो ना थोड़ा सा ले सकूँ। और ये माशाल्लाह मेरे पर अभी भाई कैमरे की वीडियो और ये है कुल टोटल माशाल्लाह मेरे पर अभी 10 जानवरों की लाट। एक इसमें मैंने अबलग बकरा ऐड कर दिया है और एक मक्खी जिना बकरा ऐड कर दिया है। और जो मैं आपको रेट देने वाला हूँ ना, अगर आप अच्छी मेहनत कर लेते ना तो सिर्फ 2025 की कुर्बानी तक सिर्फ आपके 2 बकरों के पैसे होंगे। और जब आपकी 2 बकरियां भी तैयार होगी ना वो भी उसी प्राइस में होगी, जिसके अंदर ब्लैक बीटल, अबलग, शेरा और मक्खी जिनी। आज वो ब्रीड दिखा रहा हूँ। सर्द इलाके में पालें, गर्म इलाके में पालें, पहाड़ी इलाके में पालें। ये माशाल्लाह मेरे पर भी कामयाब तरीन ब्रीड है। दूध भी ज़्यादा देती है, बच्चे भी ज़्यादा देती हैं। इससे बेस्ट बकरी आपको कि फिर किस तरह की चाहिए। मेरे पर अभी लाट छोटी मैंने इस वजह से करके बनाई है, जो मेरे गरीब और नए दोस्त बेरोजगार है ना, अपना एक रोजगार बनाए। सिर्फ आप 10 जानवर पाल लेते ना, आप इनके ऊपर 12 से 14 माह मेहनत कर लेते हैं सिर्फ बकरियों के ऊपर। बकरे तो आप 2025 पे कुर्बानी पे सेल कर देना, बकरियां फार्मिंग के लिए रखते जाना। आपकी सिर्फ 12 माह के बाद कम से कम भी आपको 8 बकरियों में भी 16 लाख रुपए की बचत होनी है। लेकिन मेहनत मेरे पर भी आपने करनी है और मेहनत का सिला मेरे पर भी अल्लाह पाक ने आपको देना है। आज जो मेरी इस ऑफर है दोस्त फायदा उठाएंगे ना, मेरे पर भी वो खुश नसीब होगा, क्योंकि इस तरह की लाट और इस तरह का रेट आपको बार बार नहीं मिलेगा। 10 जानवर सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे फार्म पे आके और बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, प्रेग्नेंट बकरियां लेना चाहते हैं या मुंदरे छत्र लेना चाहते हैं या और भी जिस नस्ल का माल लेना चाहते हैं, आप खलील गुड फार्म का विजिट करें। इंशाल्लाह मेरे पर अभी सब फार्मों से 10 से 15 हज़ार रुपये मेरा रेट सस्ता होता है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मेरे पर अभी मेरा अपना ज़ाती माल होता है। ब्रोकर बंधु से बचें, ठग बंधु से बचें। जब आप एक अच्छे फार्मर से रब्ता करके माल लेंगे, आपको खुराक भी बताएंगे, आपको वैक्सीन भी बताएंगे, क्योंकि हमारा काम कारोबार मेरे पर अभी दादा पर दादा से है। आप 100 में से 100% फार्म में कामयाब होंगे। और जैसे सुनना तरीका होता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जानवर भी दिखाता हूँ और मेरे फार्म पे कोई जानवर बीमार नहीं होता और कोई मेरे पर भी नुक्स वाला नहीं होता। और सबसे जो मेन बात होती ना, मैंने इनकी सबकी वैक्सीन भी कराई हुई है। आपको मेरे पर भी वैक्सीन वगैरह भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो रेट आपको बताने वाला वो रेट लाड़ का होगा। लाड़ के अंदर कार को भी फ्री करके दूंगा। अगर एक एक 2 लेना चाहते हैं, मैंने आपको तरतीब के हिसाब से एक एक करके दिखाने हैं, फिर आप मुझे बताएंगे। वाकई खलील भी आपके जानवर भी अच्छे होते हैं और मेरे पर अभी रेट भी सस्ता होता है। ठीक है, अभी मैं आपको पहले रेट बताता हूँ, फिर आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ। मेरे पर अभी चीज़ें आप चेक करें। मक्खी चीनी प्योर खट्टा कलर के अंदर है, सस्ता माल करके लेते हैं। आप 50 बकरियां लेके जाते हैं, 2 गली टैडी करके लेके जाते हैं, साल अपनी मेहनत ज़ाया और बर्बाद करते हैं। यार चीज़ वो रखें, 10 जानवर पाल लें, कोई रिश्तेदार या दोस्त देखे ना वो भी, क्योंकि आपने चीज़ें मंगवाई हैं। और जब आप मेहनत करो, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो।
اور اچھی کوالٹی کا مار میرے پر بھی لینا تو پیسہ آپ نے ایک بار لگانا ہے. آپ مرضی میرے سے لو جدھر سے لو. اور آپ کو ہر ویڈیو میں بولتا ہوں 6 سے 8 دانت بکریاں کسی سے بھی نہ لو, کیونکہ ایک سوا کر کے میرے پر بھی 8 دانت سے بھی اوپر ہو جاتی ہے. آپ دوست اپنا نقصان کرتے ہیں. نوجوان جانور لیں, یہ میرے پر بھی 10 سوئے کریں گی نا تب جا کے یہ میرے پر بھی بڑھی ہوگی. 8 بکریاں لیتے ہیں, یہ 3.5-4 ماہ کے بعد 2 بچے دیں, آپ کا فارم بن گیا ہے, 16 بچے ہوں گے. جب دوسرے سوئے پہ اگر 16 بچے دیتی ہے نا تو کم سے کم بھی آپ کے 32 سے زائد بچے ہوں گے. بکرے آپ قربانی پہ سیل کرتے جائیں اور بکریاں جنم فارمنگ کے لیے آپ رکھتے جائیں. اور بار گنی نہیں کروں گا, نہ 5 روپے کم ہوں گے نہ زیادہ ہوں گے. ریٹ لاڈ کا فائنلی آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے یار آپ ایک دل سے لائک دبا دیں. اور ان کی جو فائنل قیمت ہے 3 لاکھ روپے کا پورا پیکیج ہے. اور یہ 40,000 روپے والا بکرا ایک ایڈ ہے, اور ایک یہ بھی 40,000 والا بکرا. یہ بھی آپ کتنے کے دے رہا ہوں یار, 3 لاکھ روپے کی, 30,000 روپے کے حساب سے گبن پٹھے ماشاءاللہ میرے بڑے. اگر آپ 12-14 ماہ نہیں رکھنا چاہتے, آپ 3.5 ماہ کے بعد یہ تیار ہوتی ہے آپ کی بکری 2 بچے دے تو کم سے کم بھی آپ کی لاکھ سے اوپر کی ہے. لیکن میرے پیارے بھی جب اچھی چیز کے اوپر محنت کرو گے تو آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی. ابھی میں آپ کو جلدی سے میرے پیارے بھی ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں. لاٹ اچھی ہے, خوش نصیب بھائی ہوگا جو فائدہ اٹھائے گا. ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں. اچھا میرے پر ابھی ماشاءاللہ یہ 2 آپ کو پہلے بربری کے بچے میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا نا, میں نے دکھانے ہیں. تو ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے. جتنی بھی میری یوٹیوب پر ویڈیو آپ نے پہلے دیکھی ہوگی اس طرح کے بچے آپ کو پہلی بار دکھا رہا ہوں. ان کی میرے پر ابھی نسل کم ہے, ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. آج وہی دوست لے گا میرے پر ابھی جو شوقین ہوگا اور اس طرح کی چیزوں کی جو دوست پہچان کرے گا. ابھی میں آپ کو پہلے جلدی سے ان جوڑے کا ریٹ بتاتا ہوں, پھر آپ کو دوسری لاٹ دکھاتا ہوں. اور یہ جوڑا جس بھائی کو بھی چاہیے فائنل قیمت بتا رہا ہوں 60,000 روپے کی دوں گا. ان کا لاکھ بھی ریٹ بتاؤں کم ہے. اور ہر بکری بربری نہیں ہوتی. میں نے پہلے کہا یار اس طرح کی 100 میں سے کوئی ایک ہمارے پاس کبھی کبھی آتے ہیں, لیکن ابلغ بیت المال تو آپ کو زیادہ ملتا ہے. یہ ہر رن ہے ماشاءاللہ. ایک تو کان آپ دیکھیں, اور مین چیز دوسرا پرنٹ. 60,000 روپے جوڑی کی فائنل ہے. اور جس بھائی نے جلدی پہلے رابطہ کر لیا تو یہ لاڑ میرے پر بھی یہ دونوں پٹھے آپ کو مل جائیں گے. اسماعیل بھائی ایک ایک کر کے چھوڑتے جائیں پھر اس کو. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ بکرا آپ چیک کریں, یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اگر اکیلے کے لیے لینا چاہتے ہیں بکرا بھی 35 کا دوں گا, پاٹھ بھی آپ کو 35 کی دوں گا. اگر لاڑ لیں گے تو 60,000 روپے کی جوڑی دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے. چھوڑ دیں اسماعیل بھائی, جانے دیں اس کو. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیز ہوتی ہے. اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی یہ نمبر 1 پہ آپ کو بریڈر بکرا دکھا رہا ہوں. آپ بولیں گے یار خلیل بھائی آپ جانوروں کی تعریف زیادہ کرتے ہیں. میں نہیں کرتا میرے پر ابھی, آپ چیز ویڈیو میں دیکھیں. میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں تعریف تو میرے پر ابھی اللہ پاک کے ذات کی ہوتی ہے. آپ میرے پر بھی پردیس ملک بیٹھ جاتے ہیں, 5 سال لگا دیتے ہیں اور 10 سے 15 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں. میں یہ آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ پردیس ملک چھوڑ دیں. اگر آپ کے رشتہ دار یا اگر آپ کے بیٹے غریب ہیں, اگر آپ کا پیسہ ضائع کریں تو صرف میرے پر بھی ان کو 3 لاکھ انویسٹمنٹ کروا کے دے دیں. ایک تو انشاءاللہ میرے پر بھی آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی اور آپ کی میرے پر بھی رزق کی بھی تنگی دور ہوگی. اور ہمارے نبیوں نے بھی پالی ہوئے, یہ میرے پر بھی پیغمبری پیشہ ہے, اس میں آپ کو نفع ہی نفع ہوگا. یہ یار ابلغ بکرے تو ہوتے, نسل نہیں ہوتے. آپ اکیلا بکرا لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو میں 40,000 روپے کا بھی دوں گا. لیکن جو دوست لاٹ لیتا ہے نا, ایک تو فائدہ بھی ہوتا ہے اور چیز میرے پر بھی وارہ کی ملتی ہے. یہ پیور چیز کی پہچان آپ چیک کریں. ابھی میں آپ کو اور بھی جانور دکھاتا ہوں. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بکرا اچھا ہے, جو مکھی جینے والا بکرا ایڈ کیا ہے, باقی جو بکریاں ایڈ کی ہیں وہ بھی دیکھ کے اپنا دل خوش کریں. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی ٹائیگر بریڈر بکرا ہے. بکروں کو جو میرے پر ابھی عمر ہے نا وہ 8 سے 9 مہینے کے, اور جو بکریوں کی عمر تھی نا وہ 12 سے 14 ماہ کے اندر پیٹھیں تھی. اور بریڈر میں نے اس وجہ سے آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ یہ تو بڑے بریڈر سے کرا دیں, تاکہ اگر آپ دوست آگے جب بریڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 2 بکرے موجود ہونے چاہیے. بریڈر جب بنے گے نا, یہ میرے پر ابھی کان چیک کریں, اور پیور کھٹا کلر کے اندر مکھی جنی بچہ, یہ سنگ بھی آپ دیکھیں, یہ اوریجنل چیز ہوتی ہے. لے جا بھائی یہ 2 نمبر پہ ہے. ابھی آپ کو پٹھے دکھاتا ہوں. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پٹھ. کان بھی آپ پاٹ کے چیک کریں, اور مین چیز ہے کلر. اور یہ آپ نے چیز چیک کرنی ہے, فیس ماشاءاللہ بالکل چپے سنگ ہے, پیور کھٹا کلر کے اندر ہے, ٹھیک ہے. یہ نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر. ابھی آپ کو 4 نمبر کا تو لے. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر. چیزیں آپ یار موبائل میں بھی دیکھتے جائیں, ساری ایک سے بڑھ کر کوالٹی والی ہیں. اگر آپ نے 18-20 والی بکری لینی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہے, لیکن وہ 6 مہینے کی ہوگی اور 6 ماہ کے بعد وہ کراس ہونے کے لائق ہوگی,
तब तक ये मेरे पैर अभी बच्चे दे चुके होंगे। ये 4 पे आ रही है, अभी मैं आपको 5 नंबर का दूँ, ले जब इसको। और ये मेरे पर अभी बीतल का क्रॉस में आती है नकोड़ा, आप देखें ये 5 पे आ रही, ठीक है। ये चीज़ होती है मेरे पर अभी प्योर की, फेस आप चेक कर लें, ये 5 नंबर पे आ रही। अभी मैं जल्दी से आपको 6 नंबर दिखाता हूँ, ले जा। दुम भी आप देखें माशाल्लाह, और चीज़ नकोड़ा। और ये मेरे पर अभी नया तोहफा है नंबर 6 के ऊपर, लेकिन ये पट मैंने आपको दिखानी पहले दी, अभी आपको बाद में दिखा रहा हूँ। ये कलर होते हैं मेरे पर अभी, अब लग के देखें फेस, ये 6 पे आ रही है, अभी आपको 7 नंबर दिखाता हूँ। और ये मेरे पर अभी नया तोहफा है नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह मेरे पर भी किस तरह खूबसूरत चीज़ बनाई है, क्योंकि अभी अजाने भी आने वाली है। अभी मैं आपको जल्दी से दिखाता जाता हूँ। ये फेस और नकोड़े आप चेक कर लें, ले जाओ फेस को। और ये मेरे पर अभी नागरा ब्लैक में आ रही है नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। और साइज़ आप माशाल्लाह चेक करें, सारी बड़े साइज़ के अंदर है, ठीक है। ये 8 पे आ रही है, अभी आपको 9 नंबर दिखाता हूँ, ले जाओ। और ये मेरे पर अभी नंबर आ रही है 9 के ऊपर, अभी एक रह गया, आपको वो दिखाता हूँ। चीज़ आप देखें यार, ये नस्ल होती है, ये प्योर चीज़ होती है। एक रह गया, वो दिखाता हूँ, फिर पूरी लाट आपको एक साथ दिखाता हूँ। और ये मेरे पर अभी ब्लैक बीतल आ रही है नंबर लास्ट के ऊपर। यार इस तरह की 100 में से कोई एक चीज़ आती है। इसका अगर मैं 35 भी रेट बताऊँ, काम आप सहीवाल मंडी चले जाएँ, किसी भी मंडी का रेट चेक करें, लेकिन खलील गोट फार्म जैसा रेट कोई नहीं देगा आपको। अच्छा, तो माशाल्लाह मेरे पर अभी वीडियो कैन में आपको पूरी लाट एक साथ चला पिला के भी दिखाता हूँ, और दोबारा भी इनका माशाल्लाह मेरे पर अभी रेट बताता हूँ। ये पूरी लाट देंगे आपको 3 लाख रुपए की, ठीक है। अभी मेरे पर अभी मैं वीडियो का एंड करने वाला हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आपने मेरी मेहनत भी देखनी है, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरी वीडियो का ना दोस्त साहब आपके साथ शेयर करनी, ठीक है मेरे पर अभी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।